अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं शाहीन खान ज़ुए मुस्तफ़ा चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल ज़ुए मुस्तफ़ा को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। सामाईन, मैं आपको एक दिलकश वाक़या सुनाने वाली हूँ जिसको सुनकर आपके भी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। वाक़या यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ में खुदावंद अजीम से मुलाकात के लिए विसाल के लिए गए थे तो आप एक झब्बा पहने हुए थे। उस झब्बे को आपने बाद में मौला अली मुश्किल कुशा अल्लाह के शेर को वो झब्बा बतौर तोहफे में अता किया था कि अली, ये मेरा झब्बा लो, तुम पहनना। मौला अली मुश्किल कुशा अली ने वो झब्बा पहना और अपने रिश्तेदारों में से एक हसन बसरी करके बड़े जी वक़ार अल्लाह के बंदे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़, नेक सूरत और सीरत में लासानी, उनको वो झब्बा अता किया और कहा कि हसन बसरी, ये झब्बा मेरी तरफ से आप लीजिए। हसन बसरी ने वो झब्बा पहना तो उनकी शख्सियत और दोबारा हो गई। हसन बसरी का वाक़या यह है कि हसन बसरी तकरीबन 16 साल की उम्र में थे तब उनके घर वालों ने यह कहा कि जाओ सामान लेकर आओ बाज़ार से। वो अपने घर का सामान लेने बाज़ार गए। जब सामान लेने बाज़ार पहुँचे तो वहाँ उन्होंने एक लड़की को देखा जो बहुत ही खूबसूरत चांद का टुकड़ा लग रही थी। वो उसे एक टक नज़रों से देखते रहे। वो लड़की सामान ले रही थी। जैसे ही उसकी नज़र हसन बसरी पे पड़ी तो उसने देखा कि एक कोई नौजवान मुझे देख रहा है। तो उसने कहा, क्या बात है, आप मुझे क्यों देख रहे हो? क्या आपको शर्म नहीं आती किसी एक लड़की को इस तरह देखते हुए? उसने उसको डांट लगाई हसन बसरी को। पर हसन बसरी थे कि नज़रें ही नहीं हटती थी। एक टक उन्हें देखे जा रहे थे। नज़र हटाने की कोशिश की लेकिन फिर भी नज़र नहीं हट रही थी। लड़की ने कहा, क्या बात है, मैंने आपको एक बार समझाया कि इस तरह आप बेशर्मों की तरह मुझे देख रहे हैं, क्या बात है, मेरी कौन सी चीज़ आपको पसंद आई है? हसन बसरी ने कहा, तुम्हारी नीली झील सी आँखों में डूबने को मेरा दिल चाहता है। उस लड़की ने कहा, अच्छा तो यहाँ मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आती हूँ। ये कह के वो लड़की घर की तरफ रवाना हो गई। कुछ देर बाद उसकी खादिमा एक तशल लेकर उसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ उस हसन बसरी के पास आई और कहने लगी, अभी एक लड़की आपसे मुलाकात करके गई थी और आपको रुकने को कहा था। उन्होंने कहा, हाँ। उन्होंने उस नौकरानी ने यह कहा, उस कनीज़ ने यह कहा कि ये तशल आपके लिए पहुंचाया है। उन्होंने पूछा, क्या है? उसने कहा, आप खुद ही देख लीजिए। और जैसे ही उन्होंने कपड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वही दो आँखें उस लड़की की तशल में रखी हुई हैं। आँखों से खून की बूंदें गिर रही हैं। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। होश न रहा। एकदम डर गए और कहने लगे, या अल्लाह, ये क्या है? जिन आँखों का मैंने कहा था वो आँखें उसने निकाल के पहुँचा दी। और उन्होंने अपनी दाढ़ी खींच के रोना शुरू कर दिया। वहाँ से वो उठे और रोते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो गए। घर में आने के बाद रात भर उन्होंने गरिया बाजारी में खुदा की बारगाह में तौबा करके या इस्तग़फ़ार करके गुजारी कि ए खुदावंद अज़ीम, मैंने उस लड़की को झील सी नीली आँखों की क्या तारीफ़ की कि उसने मुझे आँखें ही पहुँचवा दी। अब उसका सहारा कौन बनेगा? अब उसको कौन संभालेगा? अब उससे शादी कौन करेगा? अब उसका कैसे गुजर बसर होगा? कई सवालात उनके जहन में उठ रहे थे। खुदावंद अज़ीम से उन्होंने इस्तग़फ़ार कहा और कहा, ए खुदावंद अज़ीम, तो मुझे माफ़ कर दे, मैंने कैसी गलती कर ली, उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर ली। गरिया बाजारी में पूरी रात गुजर गई रोते रोते। सुबह होते आपको ख्याल आया कि खुदावंद अज़ीम से तो माफ़ी मांग ली लेकिन उस लड़की से माफ़ी नहीं मांगी, तो चलो उस लड़की के घर चलें और उससे भी अपनी खता की माफ़ी मांगूं। ये सोच कर वो घर से निकले और उसके घर पर पहुँचे।
گھر پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنازہ تیار ہے، اور اس جنازے میں اتنے لوگ تھے، بہت زیادہ لوگ تھے۔ انہوں نے محلے والوں سے پوچھا کون ہے بھئی، یہ کس کا جنازہ ہے؟ کافی لوگ ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں تو لوگ کسی ولی اللہ کی میت میں آتے ہیں، کسی بڑے امیر کی میت میں آتے ہیں، کسی بڑے سردار کی میت میں آتے ہیں، تو کیا کوئی بڑا یا کوئی ولی یا کوئی اچھا صاحب وقار کی میت ہے کیا؟ اس کے محلے والے اس سے کہتے ہیں نہیں صاحب، ہمارے محلے کے اندر ایک لڑکی رہتی تھی، بڑی ہی پرہیزگار، بڑی ہی نیک، خدا پرست۔ اس کو کسی لڑکے نے اس کی آنکھوں کی تعریف کر دی تھی، تو اس لڑکی نے وہ آنکھیں نکلوا کر اس نوجوان کو پہنچوا دی، اور یہ کہہ کے پہنچوائی کہ خداوند عظیم، تو نے میری آنکھیں اتنی خوبصورت بنائی ہیں، جو ان آنکھوں سے کسی ایک نیک انسان کا ایمان ڈگمگا سکتا ہے، تو میں وہ آنکھیں ہی کیوں نہ نکال دوں جسے دیکھ کر کسی ایمان والے کا ایمان ڈگمگا جائے، کوئی نوجوان اپنے راستے سے بھٹک جائے، اور تو میں آنکھیں ایسی رکھنا نہیں چاہتی، میں اسے آنکھیں ہی نکال دینا چاہتی ہوں۔ اور یہ کہہ کہ اس نے اپنی دونوں آنکھیں اس نوجوان کے پاس پہنچا دی تھی۔ یہ اسی کی میت ہے۔ نوجوان کی وجہ سے اس لڑکی کی جان چلی گئی، آپ کے پیروں کے نیچے پھر زمین کھسک گئی، اور آپ کو بہت افسوس ہوا، اور پھر آپ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ سامعین، حسن بصری نے یہ سوچا کہ ایسی زندگی سے کیا فائدہ ہے، ایسی زندگی جینے سے کیا فائدہ ہے جو زندگی کے کچھ معنی ہی نہیں ہوتے۔ خدا کی بارگاہ میں ہی اپنا دل لگایا جائے تو کچھ معنی بھی نکلے اور خدا بھی خوش ہو جائے۔ تب سے ہی انہوں نے خدا کی طرف رجوع ہوئے اور دنیا کی طرف سے اپنا رخ موڑ لیا، اور خدا کی بارگاہ میں اپنا دھیان لگا کے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور خدا کی بارگاہ میں مشغول ایسے ہوئے کہ ولی کامل کا رتبہ پا لیا۔ تو سامعین، آپ نے دیکھا ایسی بیٹیاں تھیں، ایسی عورتیں تھیں جو صرف ذرا سی تعریف سے وہ لڑکی نے آنکھیں نکلوا دی، اور رات بھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے اپنا خدا کو رخصت ہو گئی۔ اور آج کل کی عورتیں تو اپنے حسن کو بازاروں میں، اپنے حسن کو دکھاوے میں یقین رکھتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، تنگ کپڑے پہنتی ہیں، اور اپنے حسن کو دوبارہ بنا کر اور سب کو دکھاتی ہے۔ خدا ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو سامعین، اس واقعے کے ساتھ میں آپ سے الوداع چاہوں گی، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔